Second case, bonds issued at discount. شايف في الكيس ديت bond interest rate less than market interest rate. The corporation issued the bond at a price lower than the face value, and the difference between the face value and the issue price represent bond discount. ده معناه ايه يا شباب؟ في الكيس دي يا شباب if the bond holder invest in the corporation bond they will get interest less than their investment in the market. يعني ايه يا شباب؟ يعني لو البوند هولدر استثمر في السوق في الماركت هياخد فايدة interest أعلى من الانترست اللي الشركة هتديهوله لو استثمر في البوند اللي الشركة أصدرته. طب في الكيس دي يا شباب بإني لو أنا استثمرت في الماركت هيجيلي فايدة أعلى من الانترست لو أنا عملت investment in the corporation bond. البوند considered unattractive. في الكيس دي يا شباب البوند will be issued at discount. يعني الشركة يا شباب عشان تبيع البوند لازم تعمل issuance للبوند at discount، يعني تبيع البوند discount بخصم أو تخفيض. تمام. ليه يا شباب الشركة عملت issuance للبوند at discount؟ ليه عملت الديسكاونت الخصم أو التخفيض ده؟ لأن يا شباب الشركة هنا بتدي فايدة interest less than الانترست اللي الماركت بيديها، يعني أقل من الفايدة المتعارف عليها في الماركت، بالتالي لازم تعمل ديسكاونت عشان تقدر تعمل issuance أو تبيع البوند. تمام. ده معناه يا شباب ايه؟ ان الاشو برايس السعر اللي الكوربريشن هتعمل بيه issuance للبوند هتصدر بيه البوند ده less than الفيس value of the bond، اقل من الفيس value or النومينال value البار value القيمة الاسمية اللي مكتوبة على البوند. تمام. طيب يا شباب تعالوا كده بيقول لي if the bond interest rate less than the market interest rate the corporation issue the bond at a price lower than the face value. The difference between the face value and the issue price represent bond discount اللي هو الخصم. تمام. The bond discount should be amortized over the bond term. There are two methods for amortization: straight line method and effective interest rate method. تعالوا شباب ناخد example on the straight line method. On January 1, 2019, a corporation issued $800,000 5 years 10% bond at 97% of face value. Interest is payable each July 1 and January 1. The market interest rate is 12%. The company uses straight line method to amortize discount or premium. Required number A, record the issuance of the bond. Number B, payment of interest on July 1. Number C, the accrual of interest on December 31. شايف حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها، إن قال لي إن الماركت interest rate 12%، البوند interest rate 10%. ده معناه يا شباب إن البوند interest rate less than الماركت interest rate. يا في الكيس دي يا شباب البوند will be issued at discount. ده معناه يا شباب إن الامount paid at maturity
is more than the issue price. عشان احنا عارفين ان after 5 years لما الكوربريشن تيجي تعمل payment للفاليو of the bond، لما تيجي تسدد قيمة البونز للبوند هولدرز هتدفع يا شباب الفيس فاليو اللي هي ال $800,000. طب يا شباب هو انا دلوقتي الكوربريشن لما عملت issuance للبوند الايشو برايس كان كام؟ الفلوس اللي هي خدتها من البوند هولدرز كانت كام يا شباب؟ 97% of the face value، اللي احنا يا شباب لما نيجي نحسبها هتطلع $776,000. ده معناه يا شباب ان الاماونت paid at الماتيوريتي اللي هو الفيس value is more than الاشو برايس. تمام؟ دي اول حاجه يا شباب لازم تبقوا عارفينها. تمام، تعالوا يا شباب كده نحل البروبلم. Number A record the issuance of the bond. اتفقنا ان الكوربريشن issued bond face value $800,000 at 97% of face value. تمام. شباب دلوقتي انا الكاش increase، الكوربريشن will receive cash increase in the debit side. تمام. اتفقنا يا شباب ان البوند considered long term liabilities. يا شباب يبقى البوند payable will increase in the credit side. اتفقت ان انا بعمل recording using ال issue price. شباب وانا هجيب ال issue price ازاي يا شباب؟ equal 97% of the face value. يعني يا شباب 97% of $800,000 يطلع $776,000. تمام. Number B payment of interest on July 1. شباب لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي. طالما الكيس ديت bonds issued at discount، اما اجي احسب ال interest expenses شباب لازم احدد. الدكتور هنا قايل لي انا بستخدم ال straight line method ولا ال effective interest rate method. وهنا في البروبلم قال لي يا شباب the company uses straight line method to amortize discount. طب يا شباب وانا عشان اعمل recording يا شباب في number B payment of interest on July 1، اتفقنا يا شباب ان ال interest will be paid on July 1 and January 1. انا الكوربريشن هتدفع الانترست يا شباب الفايدة مرتين في السنة. تمام. يبقى البوند interest expenses will increase in the debit side. Cash will decrease in the credit side. الكوربريشن هتدفع الانترست in cash. تمام. طب تعالوا شباب كده نحسب الانترست expenses. نجيبها ازاي؟ شباب الانترست expenses اتفقنا يا شباب ان الانترست expenses represent cost of borrowing، اللي هي تكلفة الاقتراض، تكلفة الشركة انها خدت فلوس من البوند هولدرز. equal ايه يا شباب؟ equal الانترست paid plus amortization discount. يعني ايه يا شباب؟ احنا اتفقنا يا شباب ان الديسكاونت should be allocated over the bond term through amortization process. يا شباب لازم اعمل allocation للبوند discount over the bond term through amortization process. هوزع يا شباب ال value of البوند over البوند term. بستخدم يا اما ال straight line method or ال effective interest rate method in ال amortization process. تمام. طب يا شباب ال interest expenses equal interest paid plus amortization discount. طب ال interest paid يا شباب equal ايه؟ equal ال face value اللي هي كام يا شباب؟ $800,000 time ال bond interest rate
اللي هو ال 10% تايم البيريود اللي هي يا شباب ايه 6 over 12 equal $40,000. ده الانترست paid يا شباب. تمام. طب ال interest expenses equal interest paid plus amortization discount. طب يا شباب ازاي هحسب ال amortization discount؟ bond discount amortization for each period. طب احنا اتفقنا ان انا هنا قال لي ان ال company uses straight line method. طب يا شباب under ال straight line method the bond discount amortization is determined by dividing total amount of a discount by the number of interest payment periods. يبقى عشان اطلع يا شباب البوند discount amortization under the straight line method هعمل ايه يا شباب؟ هعمل التوتال amount of الديسكاونت اللي هي كام يا شباب؟ $24,000. طب انا جبت منين يا شباب ال $24,000؟ الفيس فاليو اللي هي ال $800,000 minus الissue price اللي هو ال $776,000 equal $24,000. هعمل يا شباب ال total amount of the discount divided by the number of interest payment periods. طب يا شباب هو ال number of interest payment periods equal ايه يا شباب؟ 5 years time 2. ليه يا شباب time 2؟ لأن هنا يا شباب اتفقنا إن ال corporation pay ال interest twice a year. ال corporation تدفع ال interest مرتين في السنة. يبقى 5 times 2 equal 10. يبقى ال bond discount amortization for each period equal ايه يا شباب؟ $24,000 اللي هي ال total amount of the discount divided 10. ال 10 دي يا شباب هي ال number of interest payment periods. تمام. تطلع لي كام يا شباب؟ $2,400. تمام. طب كده انا طلعت البوند ديسكاونت amortization $2,400. طلعت الانترست paid بكام؟ $40,000. يبقى الانترست expenses يا شباب equal ايه؟ equal ال $40,000 plus $2,400 يطلع $42,200. طب يا شباب ممكن حد منكم يقول طب انا ليه في الانترست expenses عملت الانترست paid plus الامورتايزد discount؟ خلي بالك يا شباب هنا ان الديسكاونت represent additional cost of borrowing. يعني ايه يا شباب؟ الديسكاونت ده تكلفة زيادة على الشركة عشان الكوربريشن تقدر انها تبيع البوند. الشركة هتضطر انها تدفع الفاليو ديت at الماتيوريتي ديت. ليه يا شباب؟ الكوربريشن لما هتيجي ترجع الفلوس اللي عليها للبوند هولدرز at الماتيوريتي ديت هترجع الفيس فاليو اللي هما الكام؟ $800,000. طب انا يا شباب انا اصلا الايشو برايس كان كام؟ $776,000. تمام. ده معناها ان الديسكاونت represent additional cost of borrowing، تكلفة زيادة كلفتها الكوربريشن عشان تقدر انها تبيع او تعمل issuance للبوند. تمام. تعالوا شباب كده نعمل ريكوردنج لنمبر بي. اتفقنا ال payment of interest on July 1. بس يا شباب انا اتفقت ال interest expenses in ال debit side. احنا طلعنا ال value of ال interest expenses $42,200 will be paid in cash. اتفقت يا شباب ان ال interest paid طلعتها بكام؟ $40,000. difference between bond interest expenses and the bond interest paid represent amortized discount. زي ما اتفقنا يا شباب الامورتايزد ديسكاونت يا شباب احنا طلعنا بكام؟ $2,400. تمام.
الامورتايزد ديسكاونت ده شاب considered additional liability should be added to the previous carrying value of the bond. تعال شاب كده نعمل التي account عشان نفهم اكتر. البوند payable شاب وانا عندي on Jan 1 2019 تمام. البوند payable كان كريدت بكام يا شباب؟ بالإيشو برايس اللي هو ال $776,000 تمام. on July 1 يا شباب ايه اللي حصل؟ البوند payable increase by the value of amortized discount اللي هو كام يا شباب؟ $2,400. on December 31 ايه اللي هيحصل؟ برضو يا شباب البوند payable will increase by the amortized discount كام؟ $2,400. واخدين بالكم يا شباب ايه اللي بيحصل في ال carrying value of the bond؟ ال carrying value of the bond increase each year لغاية يا شباب لما نوصل after 5 years ال carrying value should be equal ال face value اللي هي كام يا شباب؟ ال $800,000. ده معناه يا شباب ان ال amortized discount considered additional liability will be added to the previous carrying value of the bond. تمام. number C شباب عايزين نعمل recording لل interest expenses on December 31 2019. debit side bond interest expenses 42,200. credit side شباب هنا خلي بالكم ان احنا اتفقنا ان الكوربريشن pay interest on July 1 and on January 1. معناه شباب on December 31 انا بعمل recording لل adjusting entry ده شباب considered accrual interest expenses فايدة مستحقة بس انا لسه هعمل لها payment on Jan 1 2020 يبقى هعمل recording in the credit side bond interest payable $40,000. difference between the bond interest expenses and the bond interest payable represent amortized discount شباب احنا طلعناها ب 2,400. it's considered additional liability should be added to the previous carrying value of the bond. عندي يظهر البوند payable في الكريدت side $2,400. example 2 on Jan 1 2019 A corporation issued $800,000 5 years 10% bond at 97% of face value. Interest is payable each July 1 and January 1. The market interest rate is 12%. The company uses effective interest rate method to amortize discount or premium. Record number A, the issuance of the bonds. Number B, prepare the bond discount amortization schedule which shows the amortization of discount for the first 2 interest payment dates. Number C, record the semi-annual interest payment on July 1, 2019 and accrued interest at December 31, 2019. شباب البروبلم ديت نفس البروبلم اللي فاتت. هنا يا شباب الكوربريشن issue البوند at discount بس هنا يا شباب قال لي ان الكمباني uses effective interest rate method to amortize discount or premium. solution الفيس فاليو يا شباب $800,000 البوند interest rate 10% market interest rate 12% issue price 97% of $800,000 $776,000. طب تعالوا كده نعمل recording number A issuance of the bonds cash will increase in the debit side the corporation will receive cash. اتفقنا يا شباب ان البوند considered long term liabilities يبقى شباب عندي البوند payable increase in the credit side نعمل recording using the issue price $776,000.
نمبر بي يا شباب طالب مني ال schedule of bond discount amortization. شباب لما نيجي نعمل ال schedule of bond discount amortization، first column date، second column cash paid، third column interest expenses، bond discount amortization، last column carrying amount of the bonds. تمام يا شباب. On Jan 1 2019 the carrying amount of the bond $776,000 شباب اللي هي ال issue price. On July 1 2019 يا شباب الكاش paid، شباب الكاش paid هو البوند interest paid. طب بنحسبه ازاي يا شباب؟ الفيس value time البوند interest rate time البيريود. الفيس value $800,000 time ال 10% time 6/12 equal $40,000. تمام يا شباب. ال interest expenses on July 1 2019 equal effective interest rate time the carrying value of the bond at the beginning of the period time البيريود يا شباب. طيب يا شباب أنا عندي ال effective interest rate or ال market interest rate كام يا شباب؟ 12%. time ال carrying value كانت بكام يا شباب؟ ال carrying value $776,000 time 6/12 تطلع بكام يا شباب؟ $46,560. تمام. طب يا شباب أنا عايز أطلع البوند discount amortization equal interest expenses minus الكاش paid equal $6,560. يبقى يا شباب ال carrying amount of the bond يبقى equal ايه يا شباب؟ on July 1 2019 equal ال carrying amount of the bond on Jan 1 2019 plus الديسكاونت والبوند ديسكاونت اللي هو شاب $6,560 يبقى ال carrying amount of the bond on July 1 2019 equal كام يا شباب؟ $782,560. طب يا شباب تعالوا نجيب الكاش paid on Jan 1 2020. نفس الفكرة يا شباب، الفيس value time البوند interest rate time البيريود تطلع $40,000. طب بالنسبة للinterest expenses يا شباب on Jan 1 2020 effective interest rate 12% time carrying value of the bond at the beginning of the period. هنا يا شباب بالنسبة لي carrying value هطلعناها بكام؟ $782,560 time 6/12 تطلع كام يا شباب؟ $46,954. عايزة أجيب يا شباب البوند discount amortization interest expenses minus الكاش paid تطلع كام يا شباب؟ $6,954. آخر حاجة يا شباب نجيب ال carrying amount of the bond on Jan 1 2020 equal $782,560 plus $6,954 plus $789,514. طب يا شباب number C نعمل recording يا شباب للinterest expenses on July 1 2019. اتفقنا يا شباب في ال debit side ال interest expenses will increase، credit side cash will decrease. عشان احنا طلعنا on July 1 2019
البوند انترست اكسبنسز طلعناها بكام يا شباب في السكادول فوق؟ $46,560. الكاش يا شباب اللي هو الانترست paid طلعناه بكام يا شباب؟ $40,000. اتفقنا يا شباب ان البوند انترست اكسبنسز minus الانترست paid الديفرنس represent amortized discount طلعناها بكام يا شباب؟ $6,560. represent additional liability should be added to the previous carrying value of the bond. يبقى عندي البوند payable يا شباب في الكريدت سايد $6,560. On December 31, 2019 نفس الفكرة يا شباب bond interest expenses in the debit side in the credit side يا شباب دي considered adjusting entry بعمل recording للأكرو interest expenses فأقول bond interest payable طلعنا يا شباب بكام البوند interest payable في السكادول $40,000. البوند interest expenses في السكادول يا شباب طلعناها بكام $46,954. The difference will be $6,954 considered amortized discount. Additional liability should be added to the previous carrying value of the bond. نعمل recording bond payable في الكريدت سايد يا شباب بكام $6,954.